छूते हैं। बहरहाल अभी आज चूंकि हमारा टॉपिक ये गोल सेटिंग नहीं है, तो इस गोल सेटिंग के हवाले से इंशाअल्लाह ताला 15 अप्रैल को मैम सलवा ज़हीर की ट्रेनिंग है, उसमें इस पर तफसील से बात होगी। आज सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए आपको ये बताया कि जिस तरह जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, जो जो उसके बेनिफिट है, दिस दैट सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन जब तक हमारे गोल सेट नहीं, हमारी गोल सेटिंग नहीं होगी, हमने गोल लिखे हुए नहीं होंगे, उस वक्त तक ये चीजें हमें हासिल नहीं हो पाती। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आते हैं उस तरफ, और वो ये है कि इन गोल जो भी हमने अपना गोल बनाया उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे अहम तरीन जो चीज है वो ये है कि वो हमें अपने पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट जो है उनको तलाश करना है, और उनके जरिए जो है हमने अपना लाइफ स्टाइल अपने आप को बदल कर रख देना है। अभी होता क्या है, हम इस पर चलते हैं सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल प्रोस्पेक्टिंग जो है बेसिकली क्या होता है कि जो मिनरल्स वगैरह को तलाश गोल्ड को खास कहा जाता है, लेकिन मार्केटिंग की लाइन में, बिजनेस की फील्ड में पोटेंशियल कस्टमर्स जो है उनकी तलाश को प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। और अगर हम ओरिफ्लेम की बात करें तो ओरिफ्लेम में कस्टमर की तलाश को, बेसिकली कस्टमर की तलाश को प्रोस्पेक्टिंग नहीं कहते, हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग अपने पोटेंशियल ब्रांड पार्टनर की तलाश को। ठीक है, ब्रांड पार्टनर की तलाश को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग जरूरी क्यों है? सबसे अहम चीज वजह उसकी यह है कि प्रोस्पेक्टिंग की पावर जानते ही क्या है? प्रोस्पेक्टिंग की पावर यह है कि आपका नेटवर्क जो है वो ग्रो करता है, आपकी इनकम ग्रो करती है, और आपका लाइफ स्टाइल ग्रो करता है प्रोस्पेक्टिंग की वजह से। ठीक है, अब वो कैसे होता है आगे चलते हैं। अच्छा, पावर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग क्या है कि प्रोस्पेक्टिंग बेसिकली आपसे ही शुरू होती है। ये अक्सर हमारे कई साथी थोड़ी सी गलती करते हैं कि वो अपनी टीम के लोगों पर तो बहुत ज्यादा प्रेशर डाल, प्रोस्पेक्टिंग करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, रिक्रूट बनाओ, रिक्रूट बनाओ, लेकिन खुद जो है वो इस चीज से अलग होते हैं। हमारे एक साथी थे, एक दफा इस पर बात कर रहे थे कि जी हमारे तो कोई लोग जो है वो करते ही नहीं है, ब्रेक करना है। Recording in progress. अच्छा, थोड़ा सा एक टेक्निकली मसला आया जिसकी वजह से हमें मजबूरन रुकना पड़ा है। नहीं कर रहे हैं, वापस नहीं नहीं, बस यहीं से करें, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। इसको नीचे कर दे जरा सा। अच्छा, हमारे एक साथी थे, एक दफा वो जब उनसे बात हुई, मैंने कहा यार आप अपने टीम के लोगों पर तो बहुत प्रेशराइज उनको कर रहे होते हैं कि जी रिक्रूट बनाओ, रिक्रूट बनाओ, तो आप खुद तो करते नहीं हो ये काम। तो बिलीव करें उनका फौरन जवाब ये था कि अरे जाहिर साहब, मेरी टीमों को क्या पता कि मैं करता हूं या नहीं करता। तो फिर उस वक्त मैंने उनसे ये बात कही थी, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि बच्चे, जिस तरह घर में होता है कि बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप उनको सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप को करता देखते हैं।
اس طرح اوری فلم کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ جو کرتے ہیں نا وہی کام آپ کی ٹیم کر رہی ہوتی ہے. آپ اگر ریکروٹمنٹ نہیں کرتے, پروسپیکٹنگ نہیں کرتے, تو پھر آپ کی ٹیم بھی, تو امیدیں رکھنا فضول ہے کہ میری ٹیم جو ہے پروسپیکٹنگ بھی کرے گی اور ریکروٹمنٹ بھی کرے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ وہی ہے کہ جو ٹینک میں جو پانی ہوگا نا تو نیچے ٹونٹیوں میں وہی پانی نکل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. اچھا جی, پروسپیکٹنگ کی اگر آپ نے پاور دیکھنی ہے تو یہ ایک تصویر آپ کے سامنے ہے کہ جس میں 10 لاکھ ڈالر کا انعام مل رہا ہے میم تامیلا کو. رشیا سے ان کا تعلق تھا اور یہ ڈائمنڈ پریزیڈنٹ ڈائریکٹر کے رینک پر پہنچی تھی. یہ اوری فلیم کی 55-56 سالہ تاریخ میں واحد خاتون ہے جو یہاں تک پہنچی ہیں. اور بس انفارچونیٹلی میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی, اس لیے کہ جیسے ہی اوری فلیم میں داخل ہوئے تھے اس کے فوراً بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور 2012 میں کمپنی نے ایک گلوبل گولڈ کانفرنس کی تھی اپنی 45ویں سالگرہ پر, تو اس وقت تک ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی, ورنہ یقیناً ان سے ہماری ملاقات ہوتی. الحمدللہ ان کے ہسبینڈ سے اور ان کی بیٹی سے جو ان کی جگہ نومینیٹ تھی, بہت ساری ملاقاتیں ہو چکی ہیں. تو یہ 10 لاکھ ڈالر کو اگر آپ کنورٹ کریں 280 سے, جو آج کل کی ہمارا چل رہا ہے ریشو ڈالر کا, تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی اماؤنٹ بنتی ہے. اور یہ تو سمپل ایک کیش ریوارڈ ہے, سمپل ایک کیش ریوارڈ. اور اس کے علاوہ جو ہر مہینے ان کی ارننگ ہوتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے پروسپیکٹنگ, ڈیلی بیسس پر پروسپیکٹنگ. جب آپ پروسپیکٹنگ کرتے ہیں اسی سے ظاہر ہے پھر ریکروٹ بنتے ہیں, اور اسی ریکروٹمنٹ سے لیڈرز ڈیولپ ہوتے ہیں, اور اسی لیڈرز ڈیولپمنٹ سے ہمارے ٹارگٹ پورے ہوتے ہیں, ہمارے جو انٹرنیشنل ٹورز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے کرائیٹیریاز پورے ہوتے ہیں, اسی سے ہمارے کیش ریوارڈز وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں. اچھا,